رو هم مکسر اومدین. سلام علیکم. سوزین تنجین هم مکسر خوب هستین. نمو ای گشتن گپو ای одих ай тамошо ай сайр гашт ба Екатеринбург расидем. Насиб боша я 5-10 рӯз бо ҳами ҷаем боз ба сайру гашт мебурем. Насиб боша аввал гуфтам як дам боша қачмо чахчах кунем куҷо биброем. Ҷо бурем интереснее. Моё имя Артур Кешенко. Худо мехоҳам ки ба Таиланд برم یا با تاجیکستان. انا تایلند رفتم. بعد تایلند خیتای حتی ویتنام обязательно داخل میشم. یا هم مکاسا سوزاکین چنجاکین تنجین سوزین همه настроено همه کردیم باشه. سلامت از دیارچان هم مکاسا خوش اومدین. من از Екатеринбург اومدگیم. در Екатеринбурге плану насиб боша бо тарафҳои Тоҷикистона ягон давлати навай насиб боша ки худо хоҳад раҳфӣ мешавем. баъд аз 15 то 15 якам кора Екатеринбурга. баъд аз 15 аллакай мо боз дар сайри гаштем. тамошо кардан хуб як ҷаҳонбинӣ васеъ мешавад. як ҷаҳон дида шавад, ҷаҳон хӯрдане. хотир мо ҳамон гуфтем камтар бигардем, фақат ҳавас нахӯрем ки инҷа бошем уҷа бошем. ҳиндустон варианти хуби хуб. ҳиндустон варианти хуба ҳиндустонам рафтам. ҳиндустонам дар план ҳаст насиб боша барои тамошо кардан, тамошо рафтан. беҳтарин ҷо ҳиндустон. просто буҷет вариант нархи арзон аст. аз худи Тоҷикистон аз худи Россия рафтан фақат як проблема дорад ки нархи билетиш қиматтарак аст. хеле ки бурай нараягад нархи билетиш қимата. вақте ки нархи билетиш қимат боша значит рафтан камтар қиёмтар мешавад. лекин мо сочи рафтем. ҳама расходе ки дар сочи мекунем, расходе ки дар Россия мекунем, ба ҳамин хориҷа равӣ хубтар аст. дар ҳақиқат хориҷа равӣ хубтар аст. хориҷа дам расход намекунем. хориҷа дам расход намекунем. хориҷа мере ҳам расход намекунем. чиқаре ки дар инҷа ҳам расход чи одамо 60-70 ҳазор да хориҷа мераванд. тамоми ҷоро тамошо мекунем. мо сочи рафтем 60-70 ҳазор рус мисла 90 ҳазор расход кунем. ҳамчизе ки дар хай баста бо ахиди одамам мешавада тамошо. агар рафти як ҷо просто тамошо рафти гашти омадӣ қадар расход намешавад. бо барои тамошо ҷа расход кардан дар кор ки тамошо бурайда экскурсиё ҳастай ки ҳастай ки мераи тамошо экскурсия да мера бо дополнительный пул расход мекунӣ барои бо ягон тамошо кардани бо ягон чизои интересни. фақат экскурсия аинҷа мегира аинҷое ки шумо хоб меравем гостница мегиратон мебара ба ҳамҷора мерасонатон мега ки мақсад рафтем инамҷо намқа чи ҳастай инам қадари пул меиста маъқултон боша мақсад шинем тамошо кунем ё равем катаца кунем. маъқултон набоша хайхтон медонем. барои ҳамқа вақте ки як шаҳр рафтан мешавем бисёртар аз ҳама хубтар забон донистан дар кор. кадом шаҳри кадом ваймуна боша ё Россия боша ё хориҷа забон донӣ хуб аст. забоншона донӣ забон донистан хуб аст. неки аз забон донистандам ҳушёр будан бо хубтар аст. ҳамин забонам надонӣ агар камтар калат кор кунам ҳамаи корро пеш мебарӣ.
به زبان برای تماشا رفتن تماشا کردن تا زبان هم در کار نمیشود. اگر تمام خود در مثل خود اگر معقول باشه خود معقول باشه با البته در کار میشه خود انتظارات کنه که باید یک چیز دیگه در پلنیتی میگفتن این زبانش نمیدونه خوبه یکی روسیه در زبان روسیه چیزی تا کنه زبان روسیه خیلی که در مکتب ما هم در سایز توزیره در مکتب ما زبان روسیه را درس میتونم زبان روسیه هم زبان ابریچ نبود که با چیزی که دیگر میزنی هم قوی در کار میشه دیگه اگه چیز دیگه در کار نمیشه Здравствуйте. Здравствуйте. Чем вам помочь? С края проблема с мочевой. Так, счет интернет. Вам интернет домашний интернет интересует? Да, домашний. Это вам в салон надо пойти. Какой вы хотите? Какой провайдер? Вы хотите Дом.ру или Билайн? Я вам адрес скажу, где находится ближайший. Билайн. Билайн на Технический 23. Там, да, Билайн есть, можно. Пожалуйста. Bunaqa do'stona aziz, Boshna salomat. Ajrashamo dar magazini. Hamon bizning gap xabarim. Поделиться окном да историями. دوستان عزیز همه کسا با کانال ما باید یک بار دیگه خوش آمدید همه کسا خوش آمدید سلامت باشین ما هم اومدیم در شهر یکتیمبورگ رسیدیم نصیب باشه در کاریم با خدا خارجی باشه با یکم شهر دیگر را انتخاب میکنیم میریم با تماشا با نواربرداری میکنیم خیلی برایتون نشون میدیم اساسا اون با سوچی رفتم مقصد اساسی ما نواربرداری نبود دیگه دمگیری بود برای سوچی جوی دمگیریه جوی اودیفه با همین خودی رفتم دیم هر پاکتی همون گشتی даже ما камера راست دیگه камера کلان تمام بگیم در سوچی استفاده نبودیم مسکو در камера باشه استفاده بودیم камера کلان سوچی ده همین خیلی دست کتی برداری کردیم بیاد ویدیو هم سیوم کردیم نکه که обычно прямо. Роса для нас. Была моя новая суперсила. Типа антилопа. Вот мои слова. Что там у тебя? Класс. خیلی خیر بردارو پانایمتون با خدا کدام سیر و گشت کردنیه گفتیم گپو هم قصوی چون میتونیم که نو ترسیده سیر و گشت کردن میگیم سیر و گشت کردن یک با پسیخیست که آدم کم ترک بای میشه آمده
свеж меша асабаш. Ката ҷа мебинӣ, як одами нав мебинӣ, як ҷои нав мебинӣ, як рафтурои нав мебинӣ, як кирдорҳои нав мебинӣ. Одам дар ин ҳолат метавонад ки тағйир биёбад. Баъзе тағйир ёфтанашам мумкин аст. беҳад хуб мешавад. ҳам қадр хабар доштем. паноҳаматон худо дӯстони азиз. Ягон савол ҷавоб боша, гап боша марҳамат дар комментария нависед. мо интизорем.